वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस चिटचैट यूट्यूब चैनल। तो पिलाने आज भिडियो आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर 2024 बोर्ड क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री जहाँकि तुम देखिपे सेट डी आज आम डिस्कसन करवा हिस्ट्री व इतिहास प्रश्नपत्र एवं संपूर्ण आलोचना आज करवा। तो भिडियोटी को एंड पर्यंत देखिए जहाद्वारा समस्ते जापर किपर क्वेश्चन आसीला। तो चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। यह हूँ हिस्ट्री पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला देख ग्रुप ए तुम अच्छी ग्रुप ए जहाँकि तुम एमसीक्यू आसे 15 मार्क। देख फर्स्ट क्वेश्चन तुम एमसीक्यू जे गौतम बुद्ध क्यों स्थान में दिव्य ज्ञान लाभ करते। ऑप्शन अच्छे तुम बुद्ध गया, नेक्स्ट तुम ऑप्शन अच्छी सारनाथ, नेक्स्ट राजगृह, नेक्स्ट कुशीनगर अच्छी। तो सठिक उत्तर हो तुम कौन बुद्ध गया हो। सठिक उत्तर बुद्ध गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड जो अशोकंकर राजत्व समय कलिंगर राजधानी नाम कौन थी। ऑप्शन अच्छी समपा, तोशाली, तापर कलिंग नगर अच्छी एवं चंपा अच्छी। तो सठिक उत्तर हो तुम तोशाली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा जे महाजान सूत्रालंका पुस्तकर लेखक किए। ऑप्शन अच्छी देख बसुबंधु, असंग, वात्सायन और बुद्ध घोष। तो यार सठिक उत्तर हो तुम कौन असंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जे क्यों शासकों शासन काल इबन बतुता भारत आसी। ऑप्शन अच्छी इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अच्छी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अच्छी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अच्छी इब्राहिम लोदी। तो यार सठिक उत्तर हो तुम मोहम्मद बिन तुगलक हो। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिल्ली रे लाल किला किए निर्माण करते। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी हो तुम औरंगजेब। तो यार सठिक उत्तर हो तुम शाहजहां हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा भारत चिश्ती संप्रदाय प्रतिष्ठाता किए थे। ऑप्शन देख मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन आउलिया, नेक्स्ट हो तुम कुतुबुद्दीन बख्तियार हकी, नेक्स्ट अब्दुल कादिर। तो यार सठिक उत्तर हो तुम जो मोइनुद्दीन चिश्ती हो। ऑप्शन डी मोइनुद्दीन चिश्ती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भारत में चिरस्थायी बंदोबस्त प्रथा किए प्रचलित करते। ऑप्शन अच्छे देख पे रॉबर्ट क्लाइव, ना वारेन हेस्टिंग, ना तुम लॉर्ड कॉर्नवालिस, ना लॉर्ड वेल्सेली। तो सठिक उत्तर हो तुम लॉर्ड कॉर्नवालिस हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम क्यों वर्ष ओडिशा डिवीजन सहित संबलपुर मिश्रण होता। यह हो तुम ऑप्शन देख अच्छे 1903, 1905, 1907 एवं 1909 अच्छी। तो सठिक उत्तर हो 1905 हो। 1905। परवर्ती क्वेश्चन दिवा भारत संविधान सभार सभापति किए थे। देख ऑप्शन देख अच्छी पे जे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अच्छी, राजेंद्र प्रसाद, ना जवाहरलाल नेहरू, ना बी एन राव। सठिक उत्तर हो तुम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अच्छी। बुझेगा। परवर्ती क्वेश्चन को जवाब देख क्यों ओडिया महिला भारतीय जातीय कांग्रेस एक अधिवेशन प्रथम भाषण देते। तो यार सठिक उत्तर हो तुम सारला देवी है। सरला देवी हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा ताहिक इ हिंद पुस्तक किए लिखी ऑप्शन अच्छे देख अबुल फजल अमीर खुसरो अलबेरुणी और इबन बतुता तो यार सठिक उत्तर हो तुम अलबेरुणी हो बुझेगा अलबेरुणी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख क्यों शिलालेख खारवेल इतिहास पर आलोकपात करे ऑप्शन अच्छे देख ऐहोल शिलालेख ना हाथी गुंफा शिलालेख ना नासिक शिलालेख ना तुम अच्छी प्रयाग प्रशस्ति तो यार सठिक उत्तर हो तुम कौन जे हाथी गुंफा आम समस्ते जानूँ हाथी गुंफा शिलालेख ही हो भारत क्यों राज्य में लोथाल अवस्थित यार उत्तर कौन हो गुजरात हो बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक जुगर निम्नलिखित अधिकारी मान मध्य किए राजस्व आदाय करते ऑप्शन अच्छे देख तुम संगहित्र गविकर्तन आकाश भाप ना भारत दुख उत्तर हो तुम भाग दुख हो परवर्ती क्वेश्चन को देख पे ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी निम्नलिखित राजस्व राज्य मान मध्य क्योंटी कौन राज्य थिला यह हो तुम कौन जे मल्ल हो मल्ल बुझे मल्ल हो नेक्स्ट तुम दुई नंबर विभाग को दीवा तुम जो फिल इन द ब्लैंक्स अच्छी पे फर्स्ट क्वेश्चन देख जे महावीर डैश भाषा निजर धर्मवाणी प्रचार करते महावीर क्यों भाषा धर्मवाणी प्रचार करते उत्तर हो तुम अर्ध मगधी हो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो मौर्य शासन काल में डैश ग्रामर मुख्य थिले किए थिले तुम ग्रामिक थिले बुझे तुम ग्रामिक थिले नेक्स्ट तुम डैश को शल्य चिकित्सार जनक बोली कहुए क्या कहुए सुश्रुत को कहुए है उत्तर हो तुम सुश्रुत नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांकोइस बर्नियन डैश देशर अधिवासी थिले क्यों देशर थिले से फ्रांस रे है उत्तर हो तुम फ्रांस नेक्स्ट डैश कविंकर गुरु थिले किए थिले कवि गुरु तुम रामानंद थिले है रामानंद थिले नेक्स्ट क्वेश्चन तुम दारिद्र भारत में अण ब्रिटिश शासन पुस्तकर लेखक किए थिले उत्तर हो तुम दादा भाई नारोजी है दादा भाई नारोजी हो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम प्रथमठारे डैश 1857 विद्रोहर नेतृत्व नहीं उत्तर हो तुम बेगम हजरत महल बुझेगा बेगम हजरत महल हो नेक्स्ट पोर्ट विलियम दुर्ग ब्रिटिश मैंने डैश ठारी निर्माण करते तुम उत्तर हो कलिकता है कलिकता नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मसीह फिलिप डफ कमिटी गठन होता क्यों होता 1924 मसीह बुझे 1924 मसीह होता गठन नेक्स्ट डैश तुम भारतीय संविधान जनक किए थे डैश को भारतीय संविधान जनक किए डॉक्टर बी आर आंबेडकर है बी आर आंबेडकर हो नेक्स्ट डैश को शासन समय ह्वेनसांग भारत आसी हर्षवर्धन हम उत्तर हो तुम हर्षवर्धन नेक्स्ट क्वेश्चन मोहनजोदारो सिंधु प्रदेश डैश जिले में अवस्थित क्यों जिले में लाराकाना बुझेगा लाराकाना रोग वैदिक जुगर डैश सब गुरुत्वपूर्ण देवता थे उत्तर हो तुम किए थे इंद्र थे है इंद्र थे बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रही बुद्ध धर्मर सबुठ महत्वपूर्ण ग्रंथ डैश उत्तर हो तुम त्रिपिटक त्रिपिटक हो बुझीगला नेक्स्ट जी तुम डैश कौशल नदी को दुई भाग विभक्त करे किए तुम सरायु सरायु बुझेगा तुम कह सरजु बा सरायु है नेक्स्ट तुम जो 2 मार्किया क्वेश्चन आसे देखी 11टा टोटाल 22 मार्कर आसे ताको हम आज डिस्कसन कर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2 मार्किया ये प्रयाग प्रशस्ति रचयिता किए यह क्यों शासकों विषय
ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର କ'ଣ? ତ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତି ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର କିଏ? ହରିଶେଷ। ବୁଝିହେଲା? ହରିଶେଷ। ଏବଂ ଏହା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଏବଂ ସେ କେବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନୀ ଶାସନ ସମୟର ତୁମର ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ତୁମର ଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ଏବଂ ସେ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ଇବାଦତ ଖାନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୋଗଲ ଶାସକଙ୍କ ନାମ ଲେଖ ଯିଏକି ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର କ'ଣ? ଯେ ଇବାଦତ ଖାନା କେବେ ହେଇଥିଲା? ତୁମର 1575 ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? କିଏ କରିଥିଲେ? ଆକବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆନନ୍ଦ ମଠ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହା ଲେଖା ହୋଇଥିଲା? ତୁମର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମଠ ଅଛି ଏହା ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ବୁଝିହେଲା? ଉତ୍ତର ଯିବ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏବଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହା ଲେଖିଥିଲେ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଏବଂ କେଉଁ କାଳରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଦେଖ, 1917 ମସିହାରେ ଏବଂ ବିହାର ଚମ୍ପାରଣଠାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ବର୍ଷ ଏହା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ସିମଲା। ବୁଝିହେଲା? ସିମଲା ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ? ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଏହା 1864 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା? 1864 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଯେ ଗୋଟେ ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କଟକଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ହେଲା? କଟକଠାରେ ହୋଇଥିଲା କେବେ? 1878 ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏହା କେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ? ତୁମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ଏହା 1909 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା କେବେ? ତୁମର 1903ରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 1903ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ବୁଝିହେଲା? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ବର୍ଷ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର 1946 ମସିହାରେ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। B.R. ଆମ୍ବେଦକର ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ, ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକଟିର ନାମ ଲେଖ। କାହା ଶାସନ କାଳରେ ସେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ? ମେଗାସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିକା। ବୁଝିହେଲା? ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚାରୋଟି ବେଦର ନାମ ଲେଖ। ଚାରୋଟି ବେଦର ନାମ କ'ଣ? ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାନ୍ଧାରର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ମଗଧ ଶାସକଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର ଦେଖ, ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗାନ୍ଧାରର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ? ତୁମର ପୁକୁସତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଥିବା ମଗଧ ଶାସକଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ବିମ୍ବିସାର। ବୁଝିଲା? ବିମ୍ବିସାର। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, କେଉଁ ବର୍ଷ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅଶୋକଙ୍କ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ କେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଚାରାଳୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? କେଉଁ ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ତୁମର କ'ଣ? ଧର୍ମେସ୍ତ୍ୟ
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ତୁମର କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ। ଧର୍ମେସ୍ତ୍ୟ ଏବଂ କଣ୍ଟକ ଶୋଧନ ଦୁଇଟି ବିଚାରାଳୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖିନିଅ ଟିକେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ, ଅତି ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଫ୍ରାଙ୍କାଇସ୍ ବର୍ନିୟରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ତୁମର ମହଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ତାପରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ରମାଦେବୀ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ନେକ୍ସଟ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବହୁତ ଭଲସେ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମର ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଭାଗ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ ତୁମର 1857 ମହାବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ନେକ୍ସଟ ତୁମର କଲିକତା ଏବଂ ବମ୍ବେ ନଗରୀର ଔପନିବେଶିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଇତିହାସର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଥିଲା ଦେଖ ତୁମର ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତାପରେ ଥିଲା ତୁମର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100 ମାର୍କର ଆଲୋଚନା ଇତିହାସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର +2 ସେକେଣ୍ଡ 2024ର। ଆଶା କରିବେ ନିଜ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପାଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଆଗାମୀ ତୁମର ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି 2025 ପାଇଁ, ତାହା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନିହାତି କରିବ। ତ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।